देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका बंगाल एक्सप्रेस में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। बिलपहाड़ी गांव के पुनर्वासित इलाके में सुरक्षा और सुव्यवस्था के लिए नई निर्माण कार्य शुरू। विधायक और ईसीएल के सहयोग से उद्घाटन। बेलगास में नन्हे खिलाड़ियों का खेल उत्सव। सैंड आर्ट ने बढ़ाया बच्चों का उत्साह। पलासन गर्ल्स स्कूल की रजत जयंती पर रंगारंग आयोजन। शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर जोर। टोटो ड्राइवरों के लिए आसान हुआ रजिस्ट्रेशन। पानागढ़ बाजार में प्रशासन का विशेष कैंप। हियरिंग सेंटर कम पड़े, बढ़ी राजनीतिक चिंता। आसनसोल एसडीओ कार्यालय में सर्वदलीय बैठक। अब खबर विस्तार से। दुर्गापुर के पांडेश्वर प्रखंड के बिलपहाड़ी गांव में 2 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से चहारदीवारी निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। मंगलवार को पांडेश्वर के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने ईसीएल के सहयोग से इस परियोजना का उद्घाटन किया। इस अवसर पर ईसीएल के महाप्रबंधक अमिताभ भट्टाचार्य, हरिपुर पंचायत की प्रधान आशा मंडल सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पुनर्वास के चलते न्यू बिलपहाड़ी क्षेत्र में चहारदीवारी की आवश्यकता थी। विधायक ने कार्य को शीघ्र शुरू कराने के लिए ईसीएल का आभार व्यक्त किया है। ईसीएल के धन्यवाद জানাবো। ये पुनर्वासन কমিটির মিটিংয়ে যে সিদ্ধান্ত হয়েছিল আজকে বিলপাহাড়ি গ্রামের মানুষদের জন্য জিএম সাহেবের চেষ্টায় আজকে সীমানা প্রাচীর নির্মাণের জন্য ভিত্তি শিলান্যাস করা হলো। আমি উপস্থিত ছিলাম স্থানীয় বিধায়ক হিসেবে। জিএম সাহেব আছেন, অফিসাররা আছেন, গ্রামের মানুষজন আছেন। আমরা খুব খুশি। पूर्व वर्धमान जिले के बेलकास ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्राइमरी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक स्पोर्ट्स कंपटीशन का आयोजन बोध बैंक फुटबॉल ग्राउंड में किया गया। इस प्रतियोगिता में बेलकास ग्राम पंचायत के करीब 20 प्राइमरी स्कूलों के लगभग 350 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। कार्यक्रम को खास बनाने के लिए प्रसिद्ध कलाकार जीवना आनंद राय और रंगजीव रॉय ने बच्चों के सामने आकर्षक सैंड आर्ट प्रस्तुत की। रेत से बनाए गए घोड़े और बड़ी मछली के माध्यम से खेल, एकाग्रता, सब्र और रचनात्मकता का संदेश दिया गया। इस सैंड आर्ट के जरिए यह बताया गया कि पढ़ाई के साथ साथ खेल और रचनात्मक गतिविधियां बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बेहद जरूरी है। खुले मैदान में बनी यह कला बच्चों के लिए सीख और खुशी का अनोखा अनुभव बनी। শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হচ্ছে। এটা প্রায় 20টা স্কুল প্রাইমারি বাচ্চাদেরকে স্কুলে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হচ্ছে। আপনারা দেখছেন সকাল থেকে মাঠে ঘাটে ওখানে হচ্ছে এবং প্রত্যেকটা স্কুলের 3-4 জন মাস্টারমশাই এসে তার ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এই প্রতিযোগিতা হচ্ছে একটা মাঠেই বেলকাস গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চলে। তো সেখানে আমরা ইনভাইট হয়েছিলাম জীবনানন্দ রয় আর আমি রঙ্গজিৎ রায়। তো আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বালির কাজ এবং পেইন্টিং এবং ওয়ার্কশপ আমরা করি নিজেরাই। তো ওনাদের আমন্ত্রণে আমরা এসে একটা স্ট্যান্ড আপ করেছি বালি দিয়ে। অঞ্চলের 41তম শীতকালীন বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় আমাদের এখানে সুন্দর একটা বালির কাজ করেছেন বালি শিল্পী রঙ্গাজীব রায় দাদা। আমাদের বেলকাস অঞ্চলের সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকারা ওনাকে পেয়ে খুবই আপ্লুত এবং উনি ওনার কাজের মাধ্যম দিয়ে বাচ্চা বাচ্চা শিশুদের জন্য ছোট্ট দুটো সুন্দর দৃষ্টান্তমূলক বালির কার্য আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। হঠাৎ করে এই কাজটা করার উদ্দেশ্য কি? এই কাজটা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে শিশুরা ধরুন খেলার মাঠে শুধু প্রতিযোগিতার পাশাপাশি কোনো একটা দৃষ্টান্ত বা কোনো একটা জিনিস দেখে আকৃষ্ট হবে।
पूर्व वर्धमान के रायना स्थित पलासन गर्ल्स स्कूल की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्कूल परिसर में 2 दिवसीय रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रदीप मजूमदार ने किया। इस मौके पर शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, पंचायत समिति व जिला परिषद के जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में अभिभावक, पुराने व वर्तमान छात्र छात्राएं शामिल हुए। वक्ताओं ने शिक्षा के विस्तार में स्कूल की भूमिका पर प्रकाश डाला तथा महिलाओं की शिक्षा और विभिन्न क्षेत्रों में लड़कियों की प्रगति पर चर्चा की। रजत जयंती के अवसर पर स्कूल परिसर में ईश्वर चंद्र विद्यासागर और रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्तियों का अनावरण भी मंत्री प्रदीप मजूमदार द्वारा किया गया। कार्यक्रम को लेकर छात्राओं और स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। একটা কন্যাদের শিক্ষার জন্য 25 বছর আগে যারা এই প্রতিষ্ঠান এখানে স্থাপন করেছিলেন তাদের দূরদর্শিতায় আজকে মেয়েরা এখানে শিক্ষিত হচ্ছেন। কন্যারা যখন শিক্ষিত হন তারা খালি এটা শিক্ষা লাভ করেন তাই নয়, তারা নিজেদের পরিবারকে এবং সমাজকে এবং অনেক ক্ষেত্রে দেশকে আরো সমৃদ্ধ করার জন্য এগিয়ে নিয়ে যান। সেই জন্যই আজকের এই অনুষ্ঠানে এসে আমার খুব ভালো লাগছে। পলাশন গার্লস হাই স্কুলের 25 বছরের বর্ষপূর্তি উৎসব অনুষ্ঠান আজকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। রজত জয়ন্তী উৎসব উপস্থিত আছেন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার মহাশয়। पश्चिम वर्धमान में टोटो ड्राइवरों की परेशानी को देखते हुए प्रशासन ने एक अहम कदम उठाया है। पश्चिम वर्धमान के काकसा इलाके में टोटो ड्राइवरों की सुविधा के लिए पानागढ़ बाजार में टोटो रजिस्ट्रेशन कैंप लगाया गया है। प्रशासन के निर्देश के अनुसार सभी टोटो का रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर तक अनिवार्य है। इससे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए टोटो ड्राइवरों को दुर्गापुर जाना पड़ता था, जिससे उनका काम भी प्रभावित हो रहा था। अब स्थानीय स्तर पर कैंप लगने से ड्राइवरों को बड़ी राहत मिली है। इस कैंप में ट्रैफिक पुलिस और टोटो यूनियन के सदस्य मौजूद रहे। प्रशासन का कहना है कि रजिस्ट्रेशन से गैर कानूनी टोटो मूवमेंट पर रोक लगेगी। वहीं रजिस्ट्रेशन कराने वाले टोटो ड्राइवरों को फ्री इंश्योरेंस की सुविधा भी दी जा रही है। फिलहाल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है और बड़ी संख्या में टोटो ड्राइवर इसका लाभ उठा रहे हैं। রেজিস্ট্রেশনটা করতে পারে। আগামী বছর আবার রিনিউয়াল করতে হবে? হ্যাঁ, আগামী বছর হবে, সেটা সরকারের যে নির্দেশ আসবে সেই অনুযায়ী আমরা আবার সবাইকে বলবো সেইভাবে ইউনিয়নের পক্ষ থেকে। এখন ইউনিয়নের পক্ষ থেকে আমরা বলছি সরকার যে নির্দেশ দিয়েছে সেইভাবে নির্দেশটাকে ফলো করে 31 তারিখের মধ্যে সবাইকে রেজিস্ট্রেশন করবার। এই রেজিস্ট্রেশন সাথে কি ইনক্লুডিং মানে ইন্স্যুরেন্স সরকার এখন ফ্রি দিয়েছে, 6 মাস সরকার ফ্রি দিয়েছে ইন্স্যুরেন্স। তারপরে পরবর্তী ক্ষেত্রে ইন্স্যুরেন্স যেরকম হয় সেরকম করতে হবে। প্রশাসনের ভূমিকাটা কিরকম হবে? প্রশাসনের ভূমিকা মানে প্রশাসন সম্পূর্ণরূপে সহযোগিতা করছেন আমাদের সঙ্গে, এবং এই রকম সহযোগিতা আমরা যেটা আশা করছি তার থেকেও বেশি সহযোগিতা তারা করছেন, এবং আমরা যাতে কাজটা সুন্দরভাবে করতে পারি। এবং এই জন্য প্রচুর টোটো এর মধ্যেই রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেছে, আজকেও এখানে রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে। আমাদের এভাবে ব্যবস্থা করেছেন আর আমরা সকলে এইভাবে ব্যবস্থা করেছি সকল মিলে। আর আমাদের নেতা পিনাকি ব্যানার্জি উনি সবসময় আমাদের সাথে আছে এবং সবসময় আমাদের পাশে আছে। ওনার সাহায্যার্থে আমরা এখানে ক্যাম্পটা করতে পেরেছি। হ্যাঁ, এই বলে আমি আর আমার বক্তব্য শেষ করছি। এখানে কেন করলেন আপনারা? এখানে করলাম, এটা পানাগড় বাজার, এখানে সবসময় টোটো আনাগোনা করছে, এটা একটা ব্যস্ত জায়গা, এখানে অনেক মানুষকে আমরা পাবো, অনেক টোটোওয়ালাকে পাবো, যার জন্য এখানে করেছি। রেজিস্ট্রেশন না হলে কি হবে? রেজিস্ট্রেশন না হলে পরবর্তী সময়ে আমাদেরও অসুবিধা হবে, गवर्नमेंट থেকে অর্ডার আছে। হ্যাঁ, आसनसोल एसडीओ कार्यालय में आज हियरिंग प्रक्रिया को लेकर एक अहम सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में आसनसोल उत्तर, दक्षिण और कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। टीएमसी नेता गुरुदास चटर्जी ने प्रशासन के उस फैसले पर आपत्ति जताई जिसमें प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ 5 हियरिंग सेंटर तय किए गए हैं। उनका कहना है कि कम हियरिंग सेंटर होने से दूर दराज के इलाकों में रहने वाले गरीब लोगों को परेशानी होगी और नाम कटने का खतरा भी बढ़ सकता है।
हालांकि टीएमसी ने भरोसा दिलाया कि जिन लोगों को हियरिंग के लिए बुलाया जाएगा उन्हें सेंटर तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। वहीं प्रशासन की ओर से विश्वजीत भट्टाचार्य ने स्पष्ट किया कि पूरी हियरिंग प्रक्रिया चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार ही चल रही है। उन्होंने बताया कि हियरिंग सेंटर की संख्या बढ़ाने को लेकर राजनीतिक दलों की आपत्तियों के बाद स्थानीय प्रशासन ने कुछ प्रस्ताव चुनाव आयोग को भेजे हैं। আজকে আমাদের সর্বদলীয় বৈঠক ছিল। আমাদের এসআইআর যে মাঝামাঝি জায়গায় আমরা আছি, আমাদের এনুমারেশন ফর্ম যেগুলো দেওয়া সেটার পর্ব শেষ হয়েছে, ডাক লিস্টও আপনার বেরিয়ে গেছে। এরপরে যদি কারো কোনো প্রিএমশন অবজেকশন এবং তার সঙ্গে যাদেরকে ওই হিয়ারিংয়ে ডাকা হয় তাদের নিয়ে মূলত মিটিং ছিল। তিনটে আমাদের আসানসোল উত্তর, আসানসোল দক্ষিণ, ওটাতে তাকে আসতে হবে বিবি কলেজ। তো এইরকম একটা আমরা চাইছিলাম যে কাকুয়াই হাই স্কুলে হোক কি ওখানে কোনো কমিউনিটি হলে হোক, কিন্তু সেটা নির্বাচন কমিশন আমাদের কথা পাত্তাই দেয়নি। বরঞ্চ 5টা গোটা আসানসোল জুড়ে 281তে 5টা, কুলটিতে 5টা, হীরাপুর ওদেরও 5টা। তো এইভাবে আমাদের 5টা করে মানুষকে হ্যারাসমেন্ট করা হচ্ছে। এটা অনেক লোক হয়তো নামই উঠাতে পারবে না, যারা গরিব তারা অত টাকা খরচা করে আসতে পারবে না, হয়তো তাদের নাম উঠবে না। আমাদের পার্টি থেকে আমরা সক্রিয়ভাবে দেখি যদি যাদের হিয়ারিং করছে তাদেরকে কোনোভাবে উপায় আনা যায়। दुर्गापुर नगर निगम की स्वास्थ्य सेवाएं आज प्रभावित हो सकती है। वजह नगर निगम स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर नगर निगम के करीब 150 स्वास्थ्य कर्मी सोमवार दोपहर 12 बजे से काम बंद कर निगम कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए हैं। ये सभी राज्य नगरपालिका स्वास्थ्य कर्मचारी संविदा संघ से जुड़े हुए हैं। कर्मियों का आरोप है कि लंबे समय से ना तो वेतन में बढ़ोतरी हुई है और ना ही संविदा कर्मियों को उनका उचित मानदेय मिल रहा है। मौके पर मौजूद संघ की संयुक्त सचिव केका पाल ने साफ कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। अगर हड़ताल लंबी चली तो इसका सीधा असर नगर निगम के स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ सकता है। দিয়েছিলেন ওনার দপ্তর থেকে যে আমাদেরকে ডাকা হবে, আমাদের কথা শোনা হবে, সেই ডেট আমরা আজ পর্যন্ত পাইনি। মাননীয় পৌরমন্ত্রীকে আমরা বারবার 2020 সালের পর থেকে বারবার চিঠি করে এসেছি, উনি আজ পর্যন্ত আমাদের দেখা করার সময় দিতে পারলেন না। গত নভেম্বরের 11 তারিখে আমরা সবাই গিয়েছিলাম ইউডিএম, সেখানে বাবু হাকিমের দপ্তরে ওনাকে আমরা পাইনি। ওনারা আমাদেরকে বলেছিলেন 1 সপ্তাহের মধ্যে আপনাদেরকে ডাকা হবে, সেই ডাকাটাও হয়নি। তাই আমরা এই কর্মবিরতির দিকে যেতে বাধ্য হলাম। গোটা পশ্চিমবাংলায় এখন গ্রামীণ আশারা কর্মবিরতি করছে, আমরাও বাধ্য হয়েছি, কারণ আমাদের দেয়ালে পিঠ থেকে গেছে। আমাদের দিদিরা কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু হলে পরে তারা কোনো বেনিফিট পায় না, অথচ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করে রেখেছেন যে মৃত্যুকালীন 5 লক্ষ টাকা, কিন্তু আজ পর্যন্ত। पांडेश्वर के बकोला कोलियरी अंतर्गत बी टाइप स्टाफ कॉलोनी में पेयजल संकट अब आंदोलन का रूप ले चुका है। पिछले मार्च से अनियमित जलापूर्ति और बीते 3 दिनों से पूरी तरह पानी बंद होने से परेशान स्थानीय महिलाओं ने फिल्टर प्लांट पर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद कोलियरी प्रबंधन की ओर से सिर्फ बहानेबाजी हो रही है, जबकि अन्य कॉलोनियों में नियमित पानी मिल रहा है। महिलाओं ने साफ कहा कि जब तक पेयजल समस्या का अस्थायी समाधान नहीं होगा उनका विरोध और ताला दोनों जारी रहेंगे। हालांकि इस पूरे मामले पर ईसीएल अधिकारियों की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। কিচ্ছু নেই, তো ওনারা বলেন ঠিক আছে আপনারা বাড়ি চলে যান, সকালেই আপনাদের জল আমরা পাস জল চালাবো, তো বি টাইপকে চালাবো, আপনাদেরকে দেবো। এখনও এই তো সকাল 10টা হতে চললো, বেলা 10টা, সকাল আবার আমরা 6টা থেকে এসে বসে আছি, জল নেই। অথচ অন্যান্য সাইডে থেকে জল ঠিক চাল পেয়ে যাচ্ছে, শুধু পাচ্ছি না আমরা বি টাইপরা। फिर वो जल जाता 2 दिन बाद। पहले क्या था, 3 टाइम हम लोग को पानी मिलता था, 3 टाइम से 2 टाइम हुआ, 2 टाइम से तो अब पानी ही नहीं है, 4 दिन हो गया पानी नहीं। ये समस्या हम लोग का परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। जो नया मोटर 2 ठो यहाँ गिरना चाहिए, तब हम लोग यहाँ हटेंगे। कल रात से भी हम लोग थे, हम लोग को बोल के हटाया गया
कि कल सुबह जल दिया जाएगा, तो कहाँ दिया गया भाई? सुबह सुबह जल नहीं दिया गया। सब ऑफिसर सी टाइप, जीएम सी टाइप में सब कुछ जल मिल गया, हम लोग को जल ही नहीं। पश्चिम बर्धमान जिले के दुर्गापुर विधाननगर क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस के पोस्टर फाड़े जाने की घटना को लेकर इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। घटना एक निजी अस्पताल के सामने स्थित एक होटल के भीतर की बताई जा रही है, जहां लगाए गए पोस्टरों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की तस्वीरें थी। स्थानीय लोगों के अनुसार बीती रात कुछ असामाजिक तत्व होटल के अंदर घुसे और जानबूझकर पोस्टर को फाड़ दिया। आरोप है कि इस दौरान होटल के भीतर लगी हरी कुर्सियों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। सुबह जब घटना की जानकारी सामने आई तो तृणमूल समर्थकों में भारी आक्रोश फैल गया। घटना की खबर मिलते ही तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और समर्थक मौके पर जुट गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों की जल्द पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। हालात बिगड़ते देख विधाननगर पुलिस चौकी मौके पर पहुंची, साथ ही लिखित शिकायत भी दर्ज कराया गया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। কাল রাতে কিছু দুষ্কৃতী ঢুকেছিল, আমাদের কিছু ব্যানার পোস্টার ছিল এবং দিদির মুখে পুরো কালিমালিপ্ত করেছে। এটা একটা বিরোধীদের চক্রান্ত যত সম্ভব। আর স্থানীয় কিছু ছেলে এর মধ্যে ইনভলভ আছে, এটা 100% শিওর। পুলিশে অভিযোগ করতে আমরা যাচ্ছি এবং লিখিত অভিযোগ করব আমরা ইউনিয়নের প্যাড থেকে। তাই আমাদের দুর্গাপুর হচ্ছে অল ইন্ডিয়া আপনার অল দুর্গাপুর সিএনজি অটো রিক্সা অপারেটর্স ইউনিয়ন থেকে আমরা আছি। তো দিদির এই মুহূর্তে এই সামনে আপনার 3 মাস পর আপনার বিধানসভা, এর মধ্যে যদি এইসব ঘটনা ঘটে তো এই দুষ্কৃতি এবং আপনার বিরোধী চক্রান্ত ছাড়া কোনো কারণ হতে পারে না। গতকাল এগুলো আমাদের ব্যানারগুলো বানানো হয়েছিল সিএনজি অটো রিক্সা অপারেটর্স ইউনিয়ন তরফ থেকে। তো আমরা এগুলো ওখানে স্ট্যান্ড, যেহেতু অটো স্ট্যান্ড আছে, ওখানে আমরা ব্যানারগুলো স্ট্যান্ড করবো ভেবেছিলাম। তো সেই জন্য রাত্রে এই হোটেলে, ইনার হোটেলে ছিল, সঞ্জয়দার হোটেলেই ছিল। গতকাল রাত্রে কারা বা কে কারা রাত্রে এসে কালিমালিপ্ত করেছেন, ছবির মধ্যে কালি দিয়েছেন, তারপরে আপনার কেটে দিয়েছে, তারপরে ওনার কিছু চেয়ার টেবিল ভেঙেছে, কিছু হয়তো ক্ষতিগ্রস্ত ওনার হয়েছে, জানি না কতটা ক্ষতি হয়েছে উনি সেটা। कोबला पूर्वस्थली 1 ब्लॉक में 25 से 27 दिसंबर तक 25वां खल बिल पीथे पुली और पशुपालन महोत्सव आयोजित होगा। महोत्सव में ग्रामीण संस्कृति, खान पान और मछली पालन को बढ़ावा देने पर जोर रहेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य मंत्री स्वप्न देवनाथ ने कहा कि यह फेस्टिवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पशुपालन के विकास में भी महत्वपूर्ण है। पहले दिन बोरा कोबला में सांस्कृतिक जुलूस निकाला गया। যথাযথ জল ধারণ না হওয়ায় দীর্ঘদিন ধরে জলাভাগের বড় অংশই অব্যবহৃত এবং উৎপাদনশীল অবস্থায় থেকে যেত। এর ফলে কোবলা এবং চাপাহাটি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সদস্যরা নিয়মিত ও পর্যাপ্ত মাছ উৎপাদন করতে পারছিলেন না। এই পরিস্থিতিতে সমবায় সদস্যদের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে এবং দীর্ঘদিন ধরে অব্যবহৃত জলাভাগকে উৎপাদনশীল সম্পদে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার उद्योगी हुए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।